हेलो एवरीवन आज मेन टॉपिक टी होची कि आमे आम चैनल को केमिति सर्च रे आनिबा आपण माने जदी नुआ करी जदी चैनल टी खोली छंती एवं आपनकर चैनल टी जदी सर्च रे जदी आसु नाही ताहाले आपण माने केमिति सर्च रे आनिबे आपण मानक किछि भी करबा दरकार नाही आपण मानक एही सेटिंग टी करबा को पड़िबो ताहाले जाय कि आपनकर चैनल टी सर्च रे अति सहज रे आसी परिबो आपण माने केवल वीडियो को धैर्यर सह प्रथमरु शेष जाय देखंतु वीडियो को अधार छाड़ी की जातु ना कि स्किप मध्य करंतु नाही नहेले आपण माने किछि भी जानि परिबे कि नाही कि सिकी मध्य परिबे नाही कि आपनकर चैनल टी को सर्च रे मध्य आनि परिबे नाही आपनकर चैनल टी जदी सर्च रे जदी आसीबो नाही ताहाले आपनकर व्यू टी मध्य जीवो नाही कि आपनकर चैनल टी को सर्च कले मध्य लोक माने देखि परिबे नाही कि आपनकर सब्सक्राइब मध्य बढ़ी परिबो नाही आपनकर सब्सक्राइब जदी बढ़िबो नाही कि आपनकर व्यू जदी आसीबो नाही कि आपनकर चैनल टी जदी सर्च जदी आसीबो नाही ताहाले आपनकर यूट्यूब रु रोजगार मध्य हेबो नाही सेथि पई आपण माने एही सेटिंग टी करंतु जहा द्वारा कि आपनकर चैनल टी सर्च रे आसीबो एवं आपनकर व्यू मध्य इनक्रीज हेबो एवं आपनकर सब्सक्राइब टी मध्य बढ़िबो जहा द्वारा कि आपण माने यूट्यूब रु मध्य पैसा रोजगार करि पारिबे अति सहज भाबरे आपण माने केवल प्रतिदिन काम करंतु आपनकर यूट्यूब चैनल रे नुआ यूट्यूबर माने एही सेटिंग गुडी करंती नाही सेति पय तांको चैनल टी सर्च रे मध्य आसे नाही जहा द्वारा कि से माने डिमोटिवेट हे जानती हम चैनल टी तो आउ सर्च रे आसु नाही आमे काम आउ करिबु नाही सेति पय से माननकु मु रिक्वेस्ट करू छी कि आपण माने एही सेटिंग गुडी को निश्चित भाबरे करंतु जहा द्वारा कि आपनकर चैनल टी अति सहज भाबरे आपनकर सर्च रे आसीबो एवं आपण माननकु मु रिक्वेस्ट करूछि कि आपण माने जदी नुआ करी जदी चैनल खोली छंती ताहाले आपण माने प्रतिदिन वीडियो पोस्ट करिया पई चेष्टा करंतु जहा द्वारा कि आपनकर चैनल टी सर्च रे आसीबो अति सहज भाबरे एहा गोटे डिजाइन अछि एवं आपण माननकु तो निहाती भाबरे आपनकु एही सेटिंग टी करिया को पड़िबो जहा द्वारा कि मेन कारण टी रहिछि कि आपनकर चैनल टी सर्च रे आसीबार कारण मो अनेक गुडी यूट्यूबर मानकु देखिछि जेउ माने कि मो पाखकु मध्य आसंती से मानकर मेन कारण होछि कि से माने केवल सब्सक्राइब पछरे धांती एवं व्यू पछरे धांती एवं केमिति से माने भाबंती कि गोटे वर्ष भितर 1000 सब्सक्राइब एवं 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हे जिवो एवं से माने केमिति अति सहज रे एही 1000 सब्सक्राइब एवं 4000 घंटा वॉच टाइम इजीली पूरा हे जिवो ताहा पछरे से माने धांती किछि भी शिखिबा को चेष्टा करंती नाही जहा द्वारा कि से माने के भी जने सक्सेसफुल यूट्यूबर हे पारंती नाही आपण माने कोनोसी सब्सक्राइब पछरे धांतु नाही कि वॉच टाइम बढ़ाइबा पई धांतु नाही कि कोनोसी लोकंकु आपण माने सब्सक्राइब बढ़ाइबा पई बा वॉच टाइम बढ़ाइबा पई पैसा दियंतु नाही आपण माने भला भाबरे शिखंतु जहा द्वारा कि आपनकु टंकाटी मध्ये देबाक पड़िबो नाही आपनकर सब्सक्राइब बढ़िबा पई एवं वॉच टाइम बढ़ाइबा पई आपण माने जेते शिखिबे आपनकर सेते आपनकर वीडियो टी इनक्रीज हेबो एवं आपनकर व्यू टी बढ़िबो एवं आपनकर व्यू टी बढ़िले आपनकर वॉच टाइम मध्ये बढ़िबो एवं आपनकर सब्सक्राइब मध्ये बढ़िबो मु अनेक गुडी वीडियो रे देखिछि कि लोक माने कहंती कि आपण माने एतिकी टंका दियंतु आपनकर 1000 सब्सक्राइब एवं 4000 घंटा वॉच टाइम आमे बढ़ेई देबु से माने बढ़ेई तो देबे हेले आपनकर लास्ट रे आउ व्यू बढ़िबो नाही आपनकर व्यू टी डाउन हे जिवो एवं आपनकर व्यू टी डाउन हे गले आपनकर रोजगार मध्य हेबो नाही चलंतु आपण मानक मूल्यवान समय को नष्ट न करी वीडियो टी को आरंभ करिबा चलंतु लेट्स स्टार्ट नाउ आपण माने स्क्रीन रे देखंतु चलंतु आमे क्रोम ब्राउज़र रे वाईटी स्टूडियो लॉगिन करिबा आपण माने मध्य लॉगिन करि नियंतु आपण माने जदी डेस्कटॉप साइज रे जदी करि नाहंते ताहाले आपण माने डेस्कटॉप साइज रे करि नियंतु मु आगर करि नै छी तापर आपण माने देख पारथेबे लेफ्ट साइड रे लॉगिन रो ऑप्शन टी अछि आपण माने को मु जूम करके देखाउ छी आपण माने एही जारे देखंतु एठी अछि लॉगिन रो ऑप्शन एठी आपण माने क्लिक करंतु
ଆପଣ ଯେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳେ ଗୋଟିଏ ସେଟିଂ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟିଂଟି ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ ସେଟିଂଟି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରି ଓ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିୱାର୍ଡ଼ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବକ୍ସଟି ରହିଥିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କିୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଥିବ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇନଥିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଲେଖି ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କିୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ୟୁଆର୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାମଟି ଲେଖନ୍ତୁ ବା ବିନା ସ୍ପେସ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଯଦି କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବେଷ୍ଟ କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁ କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ 2024 ନ୍ୟୁ କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣମାନେ କିୱାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଲେଖି ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏମିତି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ବକ୍ସ ଭିତରେ 500ଟି କିୱାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଇଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଇଣ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ 500ଟି କିୱାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଲେଖୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ଏବଂ ସେଭ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସେଭ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତୋଟି କିୱାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖିକି ସେଭ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ସେଭ୍ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିୱାର୍ଡ଼ଟି ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯିବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ କେମିତି ସହଜରେ ଆଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ରୁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେମିତି ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନାଯାଏ ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।